তোকে মই একটা কাহিনী শোনাবো, তুই ধ্যান সে শুনবে আর তুই বুঝবে তুই এখন কাহা আছিস। গরিবের বহুত সা লাগে, আমাদের নানা নানি আর ছোট বাচ্চাটা, এটা মোর বালারে। पूरा परिवार आसाम चा बगीचा में काम करे के আসলে মুই খুশ আহি ওদের কাম করলে ঘর বসালে। সময় গুজরতা গেলে মোর নানা নানিকে উমর হয়ে আসলে এখন নিজের ঘর নিজের মাটি তো নাই খেয়ে কোম্পানি ঘর নাই, ওই ঘর বাঁচাবা চলতে মোর বাহ বাগান में काम করলে। साल 1999 में मोर जन्म হলে। এখন पूरा तरह से टी गार्डन मोर जन्मभूमि लगे और बागान गिला में এখন स्कूल बास्केट फैसिलिटी भी आसी गए। मोर बा मेहनत से काम पूरी के मोगे पढ़ा लेक इंग्लिश मीडियम स्कूल लगा लेक